बजे हुगली के कोन नगर में एक बदमाश ने एक कारोबारी पर फायरिंग कर दी। व्यवसायी के सिर में गोली मारी गई है। गंभीर हालत में उन्हें श्रीरामपुर वॉल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल व्यवसायी का नाम मोहम्मद शमशुद्दीन अंसारी है। कथित तौर पर घटना सुबह 9 बजे के आसपास कोन नगर और रीचा की सीमा के पास ब्रह्मस्थान इलाके में हुई है। आपको बता दें कि एक लॉरी व्यापारी है। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि शमशुद्दीन ने ब्रह्मस्थान में नया मकान खरीदा है। वहां पर एक अन्य कारोबारी जैनशुद्दीन अंसारी से बात कर रहे थे। कथित तौर पर उस समय रंजन यादव ने पीछे से शमशुद्दीन के सिर में गोली मारी। मालूम हो कि रंजन और शमशुद्दीन एक बार एक साथ सुधार गृह गए थे। पुलिस की प्रारंभिक धारणा में पुरानी दुश्मनी के कारण उसे गोली मारी गई। चंदननगर कमिश्नरेट के डीसीपी श्रीरामपुर अर्बन विश्वास ने कहा कि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि यह घटना किसी पुरानी उपद्रव के कारण हुई है। पुलिस जांच कर रही है, क्या इसके पीछे कोई और वजह है, इसकी बात तो आगे इस रिपोर्ट में पता चलेगा। घटना ये तो ऑफिस जा रहे थे, रास्ते में 8-10 आदमी घेर लिया और इसके ऊपर हाथापाई किया, गोली चला दिया सीधे। जिसको गोली चला उसका नाम क्या है? जिसको गोली चला इसका नाम है एमडी शमशुद्दीन। रोज जिस तरह जाते थे उस तरह आज भी किया ऑफिस, और ये रास्ते में रोक कर गया, गोली चला दिया। और उसमें कई लोग थे, 8-10 आदमी थे। किसने मारा मालूम किया क्या? भैया तो बोल रहे कि रंजन यादव नाम करके है, उसके साथ में और भी कई लोग थे। पुराना कोई है क्या शत्रुता क्या? ये इतना डिटेल से तो नहीं मालूम पुराना क्या है, तो उसके बारे में तो भैया ही बता सकते हैं बेहतर। लेकिन इतना ये है कि जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए इसके साथ। भैया का नाम क्या है? एमडी शमशुद्दीन। कहाँ काम करते हैं? ये डानकोनी में ऑफिस है, ट्रांसपोर्ट। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ होना चाहिए सबके साथ में। ये अकेला नहीं है, इस तरह घटना अगर होता रहेगा तो फिर तो आदमी की जीना मुश्किल हो जाएगा। आपका नाम? मोहम्मद तबारक हुसैन मेरा नाम। उन्हीं के साथ में मैं रहता हूँ, एमडी शमशुद्दीन के साथ में। आज से नहीं, पिछले 10 साल से मैं रहता हूँ। ঘটনা ঘটেছে এই কি উনি এসছেন এখান থেকে কিছুটা সামনে, ওনার বাড়ির সামনে কিছুটা রাবিশ ছিল, ওটা রাবিশটাকে তুলিয়েছেন। তোলাবার পর আমার মেয়ের বিয়ে 3 ডিসেম্বর, উনি আমাকে বললেন এই পাঁচিলটাকে রং করে দাও। কে বলছে এটা? খান্দা। আচ্ছা, তো আমার মেয়ের বিয়ে আছে, তো বললেন কি রং করে দিলে সামনেটা খুব ভালো হবে। আর যখন আমাদের মুখটা ওদিকে দেয়ালের ধারে গেছে তখন ওই ছেলেটা এসে পেছন দিক দিয়ে সামনাসামনি করে গুলি মেরেছে। এই জায়গাটা মেরেছে পুরো একদম মাথায়। ঠান্ডা পড়ে গেছেন, ওনাকে তোলার সময় এই রক্ত লেগেছে। দুটোতে তুলে আমি পাঠিয়ে দিলাম একজনকে। আমার প্রেশার হাই, আমি কোনো রকম করে বাড়ি গেছি। বাড়ি থেকে কিছুটা শান্তি হয়ে এসছি। বাপরে বাপ, যে মেরেছে তার সাথে কি কোনো আগের শত্রুতা ছিল? ওর জন্য আগে খান্দাও জেল খেটেছেন, ঠিক আছে, 17 দিন না 18 দিন জেল খেটেছেন। তাদের দুজন কি ব্যবসায়িক সম্পর্ক? কিসের সম্পর্ক ছিল যে গুলি মেরেছে? কোনো সম্পর্ক নেই ওনার সঙ্গে। ও এ করে বজরং দলে কাজ করে। আচ্ছা, হ্যাঁ। কি ভাবছেন কেন গুলি করলো এসে? কেন মারলো সেটা আগের থেকে ঝামেলা চলছে। মানে দুজনের আগে থেকে পরিচয় ছিল? হ্যাঁ, ও আগে থেকে খুব ঝামেলা চলছে। দুজন কি এনি তো ব্যস্ত, এনার তো এত কারবার, এনি তো কারোর সঙ্গে। কি কাজ করেন খান্দা? 80 খানা গাড়ি আছে, লরি কন্টেনার। আচ্ছা, আর রঞ্জন কি করে? রঞ্জন তো ঘুরে বেড়ায়, আবার আর ছেলে রিসরা তো ঝুট ঝামেলা যখন হলো এই কি সময়, রামনবমীর সময়, তখনও ছিল। এই জায়গাটা বাকখালে আমাদের মহরমের সময় বম ফাটিয়েছিল কন্নগর চটকালে তাজিয়াতে। মানে ও কি আততায়ী? মানে ও পুরো আতঙ্কবাদী বজরং দল করে। আপনি কি আতঙ্কিত আপনার এই ঘটনার পর থেকে? এরকম বাড়ির সামনে গুলি চললো একেবারে, डर लग रहा है अभी बहुत इस चीज का? हाँ, तो गोली मारा तो डर नहीं लगेगा, हमारे सामने मारा तो हमको डर नहीं लगेगा। कल होके हमको भी कुछ घटना कर सकता है। কটা গুলি চালিয়েছে? গুলি মেরেছে একদম এই জায়গাটা মেরেছে, একদম সামনে একদম ফাটিয়ে মেরেছে। এই খানদার পুরো নাম কি? শামসুদ্দিন খান না আনসারি আছেন, ওনাকে লোকে টাইটেলে খান বলে। শামসুদ্দিন আনসারি ওনার নাম? হ্যাঁ, শামসুদ্দিন আনসারি নাম আছে। এমডি শামসুদ্দিন।
এমডি আর যে শামসুদ্দিন। গুলি চালিয়েছে রঞ্জনের পুরো নাম কি? রঞ্জনের পুরো নাম আমি জানি না, যা জানি সেটা বললাম। ওর নাম রঞ্জন, ওরা গোয়ালা যাতে আছে রঞ্জন যাদব। রঞ্জন যাদব। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওদের বাড়ি কোথায় ওর রঞ্জনের? 2 নম্বর লাইন, এই বাকখাল 2 নম্বর লাইন। বাকখাল 2 নম্বর লাইন। আপনার নাম? আমার নাম জৈনুদ্দিন আনসারি। জয়নুদ্দিন আনসারি। হ্যাঁ।